Piljevina je zanemaren resurs koji može pametno da se iskoristi u bašti. To je sporedni proizvod u sečenju i obradi drveta koji je često besplatan ili veoma jeftin kada se kupuje. Nastaje kada se upotrebljava motorna testera za sečenje drveta, ubodna testera ili drugi alati za obradu drveta. Mnogi ljudi bacaju piljevinu u smeće ne znajući da može biti korisna. Piljevina je jedan od onih neverovatnih materijala u bašti koji se ne koriste dovoljno. Jedna od mogućnosti upotrebe je malčiranje zemlje piljevinom. To je jedan od najboljih prirodnih materijala za malč. Piljevina upija veliku količinu tečnosti i poboljšava strukturu zemljišta, čineći ga rastresitim. Malčiranje je korisno jer se zadržava vlaga u zemljištu, a sprečava se rast korova. Piljevina se prirodno razgrađuje, pa je potrebno svake godine dodavati novi sloj. Razgradnjom piljevine obezbeđuju se i neki hranjivi sastojci, odnosno povećava se organska materija u tlu. Ali treba znati da piljevina može zakiseliti zemljište i možda nije pogodna za sve biljke. Neki ocenjuju loše jer zakiseljava zemljište i krade azot, ali istina je da uz pravilnu upotrebu neće loše uticati. Azot se lako nadoknadi uz dodavanje azotnih đubriva kao što su kompost od koprive ili stajnjak. Kiselost zemljišta se može sprečiti upotrebom drvenog pepela. Ja ipak dodajem piljevinu samo onim biljkama za koje znam da vole kiselije zemljište. Zato raspoređujem piljevinu oko borovnica, malina i drugog bobičastog voća. Osim što predstavlja barijeru za rast korova, čini mi se da borovnice, aronije i ribizle bolje rađaju od kada koristim piljevinu. Odlična je i za jagode. Jagode baš vole da je tlo oko njih prekriveno piljevinom. Od povrtarskih kultura piljevinu koristite kao malč za beli luk. Dobra je i za paradajz. Prednost malčiranja paradajza sa piljevinom je da se nećete boriti sa korovom. Piljevina zadržava dobru vlagu koja je potrebna paradajzu. Može sprečiti infekciju gljivičnim oboljenjima koja se prenose iz zemlje, a na koje je paradajz osetljiv. Od drugih biljaka treba spomenuti da piljevinu vole četinari, a od cveća rododendroni i azaleje. Nije ni piljevina od svakog drveta ista. Piljevina od četinara više zakiseljava zemljište. Nanosite piljevinu jednom godišnje na početku perioda vegetacije. Kada nanesete piljevinu kao malč, dobra je ideja da nanesete sloj đubriva ili komposta bogatog azotom, tako da ima dovoljno azota u zemlji. Da li ste koristili piljevinu u bašti? Iz koje zemlje gledate? Piljevina se može koristiti i kao malč za baštanske staze između gredica. Tako ćete sprečiti rast korova i prljanje obuće od blata. Piljevina je izvanredan materijal za kompostiranje.
Meša se u kompostištu sa različitim materijalima kao što su kuhinski otpad, pokošena trava, stajnjak, pepeo i drugi. Piljevina se koristi i za naklijavanje krompira. U jednu posudu se stavi sloj piljevine, pa krompir i odozgo ponovo sloj piljevine. Redovno se kvasi. Tako proklijali krompir se sadi i brže napreduje u bašti. Piljevina od listopadnog drveta kao što su hrast i bukva se koristi za uzgoj pečuraka. Ova piljevina je supstrat za rast micelija gljiva. Piljevina može da se koristi i za dimljenje ribe i mesa. Piljevina se često upotrebljava i kao prostirka za domaće životinje, jer dobro upija nečistoće. Na primjer u štalama za krave i konje, u kokošinjcima za piliće, ali i za zečeve, pa i glodare kao kućne ljubimce. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.